Ay, ko niya. Eh, paano? Nandiyan na, ham? Ram? Okay pa, ano ka na? Nice guy bro. Tubig ang gamit. Kaya stylish na to. Hi everyone, Merry Christmas. Wow. We are here at Panerio's residence. Ano may Christmas? Yeah. Merry Christmas and Happy New Year from the Kalam family to yours. God bless. Thanksgiving unto you nga kining nga mga butang usab o labi na sa mga panalangin nga imo nang gihatag kanamo nini nga katuigan. Nagpasalamat kami bisan pa sa kinabuhi, sa kusog, kabaskog, kaalam, labaw sa nga tanan ang among kinabuhi nga imo kaming gi-extend pa og dugang pang mga katuigan. Busa, Lord, we celebrate the Christmas. It is the essence, Father God, for your faithfulness and for your love. So Lord, as we partake also for this food, bless this, Father God, for the nourishment of our body. In Jesus' name. Amen. Merry Christmas to you. Happy birthday Joshua.
Ano ang basa? Basa. Yay! Covered. Let's buy whatever you want tomorrow. Yay! Pasok ma. Sports car naman, sports Oh, you know? I know. Ay! Tinilas. Yeah, Merry Christmas. Tell mama. Wow. Wow, joke ko, pang-BH. Bona. Or dalaga. Ay, dalaga. Kuya. Yay! Great day, Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year! Come on. Dali mo kita si Mami. Hey! Ano siya bagong kuhan bay? Wow bay? Oh, yawal siya. Mag-unbox. Alam ko na. Merry Christmas. Happy New Year.